Adda dagiti talento nga masursuro at damat dagiti talagan nga naipagagangay daytoy kada kayo. Wenno tay kunkunada nga pamanang talento. Ni Devi Valera, maysa nga overseas Filipino worker ijay Canada nga nangusar iti talento na nga minana na iti pamilyana ket itata. Trending na trending ti Ramonas Ilocos Empanada. Saan nga rito'y Pilipinas? No diket di Ijay, Vancouver, Canada. Hintay amwen no kasano nga rinugyanan ken napanunutan na ni Devi Valera ti agnegosyo iri Ilocos Empanada, Ijay, Canada. Itireto'y programa tayo. A negosyo at empleo iti Good Morning Philippines iti daytoy abigat ti Domingo. Hello, good morning. Yes, ma'am. Ma'am, ag-trending nga dito'y Ilocos empanada haan nga dito Ilocos Norte but it's in Canada, ma'am. Iso nga nakaka-proud nga ti Ilocos empanada and a talent of an Ilocano ket dumanon pay iti sabali nga pagilian. So, ma'am, kasanutay na panunutan nga agluto, agnegosyo iti kastoy dito Canada. Okay, so actually, awan pa iti Canada ket aglutluto na kiti kabagyakon. Ada mesa nga antika the restaurant na iti Vancouver, which is the Bulalohan sa Ilocos. Nabayag ang panawelen ket aglaklako da iti Ilocos Empanadan. Ken magisalsali da iti Filipino Food Fest. Dizay kakazat. So, yayak iti Canada, 2019, nakigyanak iti mesa pay nga antik, nagibalayak, aga-aramid met iso na ti Ilocos Empanada. So, dijay, nabubuyak lang no kasano agaramid, and then na-practice ko ma'am, hindi lang. Talaga nga ti pamilyayo ma'am ket more on sa detoy panagluto kasjay ma'am. Yes, restaurants, kakazay. Even here, iti Pilipinas ma'am kasjay. Ti family, ti parents ko at dita, tawag, yun, agluto damit, and agkikater damit dati. Ay, wow! Ano't naganda parents mo, ma'am? I-greet mo matisuda. Ganda ka. Ni Ramon Monching Valera ken Ophelia Valera, so yung parents ko. Hello. Ay, yeah, okay. Okay. So, kasanamot ka bayag, ma'am, nga tay sinursuro, sakbay mo nga talaga nga na-perfect. Di si Mang Petak ti 2019, ma'am, buy-buya ikpe lang. Tapos no, syempre makatangpanganin ka. Kas lang aramidek ti kanek kalakasay. So, syempre, narigat iso ng aramidek talaga. Mabetak kasjay. So, sayang. So, kanemlatan until design. Kanayon dagang aramid everyday the orders. Maki-arami dakmit lang ta. Tapos kanek, no na perdi kaslakasay. Until 5 years siguro na nasurusurok. Nag-perfect kasjay. And then, di nakibalayak namin nga relatives ko met lang nga kagsat ti father ko, kenji titang ko. So, nag-move the province from Vancouver na bandat Alberta, Calgary. And then, so that na-build ngamin di gizi customary iti Vancouver. So, intuloy ko, siya mismon. Gaputan na practice ko meten, intuloy ko DJ business, which is nangi patak direct ti sarili kon. Nga Ramonas Ilocos Empanada oral kay cater da niyem shaket in focus ko lang iti empanada lang. Empanada lang. Ay, okay, ma'am. So, DJ, di ba ito yung ma'am Ket, we have papaya, we have DJ munggo, kan DJ natnaganan longganisa. So, sika ita, ma'am, sika talaga amin ti mga ramid, ma'am, kan syempre, di jacket maala lang iti arubayan tayo kada dita ma'am. So kasano iti difference na? So ito'y metket ada magatam, papaya, balatong, ada amin. Kompleto amin ma'am. So ada Filipino store ito'y Vietnamese store, ada papaya, ada munggo.
So, tapos di longganisa, siya mismo ti mga aramid, templak talaga, nga which is tagalawagak talaga, amok iti raman ti longganisa, nga susto. So, dijay. Okay, ma'am. So talaga nga pati DJ pa nagramit ti longganisa, sinursurumpay. Yun. Which is nasursurupin lang kada giti uncle ko, antik itoy, na nabuy-buyak met lang. Mm-mm. Kasanod aramidin. Yung ti kursum ma'am talaga nga in connection mo tlaang iti pa nagluto? Ay, graduate na ti nursing ti Northwestern University, ma'am. Okay, so talaga nga family's talent nga na-inherit mo deta. Yun. Actually, iti Valera, ma'am, ket nalayag luto. So nga, ito amin nga kabagyak aglut-luto da. Yes, mama. So tagay no kayong mismo iti Lawag City, ma'am? Barangay to Sampaloc, ma'am. Ay, barangay to. Ay tala nga si Daglang. Okay, ma'am. So, ma'am, iti dating kaadam ita panagnegosyo ita and of course dapat iti trabaho. So, kasanong nga ti maman manage DJ time mo agluto ka din mapangka agtrabaho? So, titrabaho ito ket 8 hours, right, ma'am? So, after, 7 to 5 like that or 6 to agadjust. After, kasi kami met amin ket agtrabaho, oray mm siguro customers. Yes. So, after trabaho, kasi lang pinag-pick up lang amin kanya pa. So, after trabaho, kasi pinag-pick up da. So, usto lang na kasi oras. At ipinaglakok mo da no weekdays. From 4 p.m. until midnight pa yan. At dan tulat ta umay. Ay, talagang patok na patok dito, mama. Tapos no weekend, iso DJ bigatin. Kasi off ko ti Saturday and Sunday. Iso gat agmalen natin. Hospital pag-ubraam dito, ma'am? No, home support worker ko nami iti caregiver. So, agalang at ibaket ngayon ti balay. Okay. Magno ako matigitay, di ba, syempre, amuda nga nagnegosyo ka ti empanada, digitay mamum ijay, yan detay, yan tapag-ubraam, amum tigitay agorder no kamot amam. Kasi, tinesa nga client ko, tinesa nga, like, Pilipino, taga-Batak na pa'y, gusto rin. Gusto nga, digitay, mga nadamit, amuda, I mean. Ti costing mo mat nga rod, ma'am, kasanumot no po. Kaya kasano ti purpose gayam iti Ilocos empanada. Actually, nalaka lang namin iti puhunan na, ma'am. And then, iti pinagila ko miket, normally ito'y $107 per piece. $7 per piece. Yes. Yes, ma'am. Mayat nga negosyo talaga din. Nasa empanada ang pera. Yes, ma'am. Nasa empanada ang pera. Diba? Talented talaga tiya Ilocano. Yes. Yes, ma'am. Doon, ma'am, naka-trending dito. UST mo na, ma'am, actually. And then, hanpay nga trending talaga nga. At nga ning vlogger nga nakakita. And then, nga US na sila nga nakita. Kaya nakamitiin mo na nga naagdakla ko rights. Hanpay nga nag-viral. So, DJ, nakamit ko DJ nga vlogger. And then, until sa baliman nga vlogger and vlogger kazay. So, Dati naganap, pinanaganan tayo ti Ramona's Ilocos Empanada. Tay balasang ko, ma'am. Ramona tinagan na. Yeah. Ay, okay. Kaya pala Ramona's Empanada. Yes. So, ma'am, dati kastoy nga panag-negosyo, amo plano nga dati agpatak dati or stand or ijayante no adda iti angkat kumakanya mga restaurant dita. At dada makas kasarita kun, ma'am. DJ agri-seller da nga panganan nga. Ngayon ti goal ko ket kaslang kayat ko ti food truck. Kasi uso ito iti DJ Filipino Fest kasi nga rod. So, kaslang DJ ti sumaruno nga goal ko. Gabutan nam amumet 10 and then nilay. When nga mas uso di kita kakasta nga
Sa kina, di ba, dapat iti Filipino nga, dapat iti catering data, kasjay. Yes, ma'am. Ado na ka at ado, ma'am. Yes. Talaga nga, nalaing nga agpanunot ti negosyo ti Filipino, mama. Yeah. Yes, so mama. So mama, damat tigitay kayat mo nga pagyamanan mo tigitay kayat mo nga greet dito Pilipinas kat gundaway mo mama. Kaya't ko lang i-greet ti Valera family nang nangro na iti parents ko ni Munting Valera ken ni Ofelia Valera. And amin nga agbuy-buya, ma'am. Hello. Yes, mama. So, ti lesson mo't, ma'am? Kas lang maibalakad mo kadigitay ag plan-plano mo't nga ag negosyo na ro nagitay padambot nga adda iti balasil taaw kasjay. Actually, ma'am, ako plano ngem gaputa siguro kahit mo tagurnong kas lang nayunang pa DJ income mo kalakas dai. So nakapanunot na lang talaga tipang nayon pa iti income like that. Kaya no day off kasi kung makita ko no bubra. Yes. Kaya ko pa nga like half of it. Kaya ko pa nayunan kasi ko bubra. DJ lang tapos gaputa ti family ti relatives ko iti ket pura luto mas lang nakakaran na lang ta siguro. Yes. Ken sayang J-time ay mama. Yes, mama. Ako kahit kisayangan itay. Daitan mga kabombo, tinaguduan, ti programa tayo negosyo at empleo iti Good Morning Philippines. Kat sapay ko ta napsug kayo iti impormasyon iti panag negosyo. Dahil iti pagayam yo Bombo Janice Madamba and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, Good Morning Philippines. Good morning, Philippines!